Tripura CM Manik Saha attended the Bihar Divas celebration and Agartala and expressing his sentiments saying, I have myself stayed in Bihar and I did my education for Patna and today is a very important day. Under the NDA government, roads and infrastructure have improved. Universities have come up. Earlier there was nothing and my greetings to the people of Bihar, he said. पवित्र रॉय, विश्वनाथ रॉय, महेश रॉय, सविता देवी, शिव चर्चार जन्य सविता देवी, वाइफ ऑफ अभय रंजन रॉय, रीता देवी, छठ पूजा, परशुराम बीन विशिष्ट समाजसेवी परशुराम बीन उषाबाजार बिनपाड़ा থেকে परशुराम बीन शंकर रॉय विशिष्ट समाजसेवी शंकर रॉय सुन्नी देवी शिवचर्चा पिंकी शो शिवचरिता पिंकी शो अजय यादव लेबर हेड अजय यादव बिहारी सरदार बिहार दिवसेर যে স্নেহ মিলন কার্যক্রম এই কার্যক্রমে আমরা 10 জনকে সম্মাননা প্রদান করছি। রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এবং আমাদের অন্যান্য অতিথিরা ওনাদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন। আমি আবারও সকলের নাম বলছি। 1 নম্বরে পবিত্র রায় বিশিষ্ট সমাজসেবী, বিশ্বনাথ রায় বিশিষ্ট সমাজসেবী, মহেশ রায় মিল্ক প্রোডিউসার।